May lightsaber ah. Sana gusto sumali si Oli. Kawawa si Mami. Sinasali siya yung gano'n, yung may hawak na Ave Maria. Ano yan? Dress to impress. Yes. Dress to impress. Let's go. Pagkukulong-kulong daw siya, Mami, yan yun ang lakad. Gastos din. Si Daddy magdadrive. Sana sa team. Forward. Look, look. O kaya ganyan o. Gusto mo kaya Ate Alvin? Ay, nagising na. Gising na siya. Look mo yung tricycle oh, parang tricycle lang. Alam mo yan yung... Ay, ako yung... E-bike again. Parang yung bag lang natin. Hello! Hello, hello. Can you clap your hands? Hello, hello. Can you Kala ko clap pa si Nathan magdadrive. Can you stretch your Natuloy? Sino? Magdadrive niya si... Flower. Andyan ba? Can you touch your toes? Can you turn around? Tinutulakan mga bata ng person. Nagalit siya iba. One, two, three, four. Ay, pakse ah! Ay, hotdog! Thank you po. Kayit! Kayit! Kay palit niyo to. Liz, pilay ka. Hi! Oh, this one. Butterfly lang. Oli stop spot. Ito maganda arte. Kain mo na. Kain! Hi! Diba? Ayun yung ano. Siya dapat correct yung dog. Wala. Hi! Yoga na. Libre sa maglakad. Maamoy yung pusit dito. Kaya tayo maamoy dito. What pusit? Pusit, ayun o. Parang pagod na. Ha? Kasi doon. Pero kaya. Wait lang yan. Dati di ba sa mga parang doon yung gagawin. Hi guys. Hi guys. How are you guys? Maganda makeup mo. Hi guys. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Meron si Jesus. Mga lucis pa, no? Ayaw ka na ata to. Ikaw gusto mo. Pinagapan yung Ako May gusto ko. nagpagpag pa. Ako gusto ko pala. Lucy. Ate, Ate, wala tayong video. Hi guys. Hi guys. May spotlight pa ah. Hi guys. Sword! Sword! Guys. How are you guys? Wala bubot, masakit yung buwak sa pag. Hello, hello. Can I you don't want to do that. Hello, hello. Can you clap your hands? Para mahulan na.
Can you Ayun na, kumikidlat. Sakto yan. Pagdating ng simbahan. Kain. Boss Barry. Hello guys. Hello guys. Aba, kumikimbot pa. Hello guys. Hi fans, come on. Hi girl. Sino winner? Hi girl. Sino winner? Saan? Hi girl. Sino daw 5 stars? Dana, sino daw naka 5 stars dito? Tom, sino daw naka first place dito? Ano ba yung team? Ay, girl, yan team. The team is parade. Practice na si Dana mag-Tagalog. Kasi may So, who's first place sa Just Learn First dito? That's the first place kasi may goal. Nagduwa sila. By duo. Daming duwas dito. Nag-ikot pa siya Wow! That's the first place pala. That's the first place. First place. First place daw yan Reina de las Australia. Siya is Queen of Stars. Emily McLeod. pagod na. Pero at least nakaganon pa din siya, no? Yung globe ulit. Yung globe. Meron naman globe sa Just Learn First, diba? Ay, wala. Kumaway sabay tumaliko. Ay, last update yun. Last update. One more. VIP. Yeah. May VIP pala sila. VIP. Ate, the globe one have VIP. Tommy, there's another one doing there. Come, over there. Bah. Ay, nung bata pa yung Johanna yun eh. Paul. Ha? Ah, mga ni Johanna. Mahakot niya. Talaga ni Johanna. Opa. Anak ni Onad. Nakagtelo na. Si Miggy sabi. Hi nga, Miggy. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Johanna, napapagod na nanay. Hindi mo na yan. Pagod na nanay. Agad na ang stage, ma'am. Hep hep! Hep hep! Kaya ako na.
Ayun si Basti. Ayun, si Bante. Sumabit yung damit sa likod. Sa likod. Sa likod. Ayun pa, opo. Tapakan. Bye-bye.